محضرون فلا يحزنك قولهم نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله
كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفئ شر الظالمين يا قوي يا متين اكفئ شر الظالمين يا قوي يا متين اكفئ شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين أصرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين أصرف الله شر المؤمنين أصلح الله المسلمين أصرف الله شر المؤمنين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير
يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 المعبود لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم جلاله وعظم كلمة حق عليه أن أحيا ولا أن أموت عليه أن أبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين 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 بسم الله الرحمن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيد بكر المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وبرهم وزام الحقوق والمجامعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح سادتنا صوفيا المحققين والعلماء الآمين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغربها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وأمدادنا صاحب الرازق قد بالإرسال ورسل العباد والبلاد الحبيب الله بن أبي الحداد وأصولهم وأبرهم وسلامكم عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ووفاتهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أن الله يحفظ الحجاج والمعتمرين والزوراء والمسافرين من المسلمين بالبر والبحر والجو أجمعين أن الله يسأل السلام ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين محفوظ مرزوق بخير ورد وعافية وأن الله يطل عمرنا في طاعة الله ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله يجنب الفتن والمحن ما ظهر منها وما ثم إلى أمواتنا خاصة وأموات المسلمين أجمعين عما وبالنية حسن الخاتمة عند الموت في عافية وإلى حضر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام من كل سؤال ومأمول وصلصان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا وشيخنا بالدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفا والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة وامتحان بحق سيد ولد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن
Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya man wafaqaha lil khair wa anhum alayhi wa fitna lil khair wa inna alayhi. Ij'alna anfa'al muslimin lil muslimin abral muslimin al muslimin. Nas'aluka al 'afwa wal 'afiyah wal mu'afah ad-da'ima fi dunya wal akhirah. نسألك صحة في التقوى طول عمر في حسن أعمال رزقا واسعا لا تعذبنا عليه. هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا. ربنا تقبل دعاء. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وعالم السر منا لا تهدك الستر عنا. عافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. عالم السر منا لا تهدك الستر عنا. عافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. وعالم السر منا لا تهدك الستر عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. والله بها والله بها والله بحسن الخاتمة. والله بها والله بها والله بحسن الخاتمة. والله بها والله بها والله بحسن الخاتمة والقبول. Hadirin rahimakumullah, mengingat waktu kita laksanakan salat isya berjamaah dulu insyaallah. Guru kita Habibul Mahbub yang akan langsung memimpin salat isya berjamaah, mohon dikondisikan air minumnya untuk kita merapatkan barisan untuk salat isya berjamaah terlebih dahulu. Mohon untuk mengkondisikan. Subhanallah. دائما أبدا الحمد لله. على كل حال في كل حال. الله أكبر. لا كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. استغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أخرج من قلوبنا كل قدر الدنيا كل محل الخلق يميل بنا إلى معصيتك ويشغلنا عن طاعتك يحول بيننا وبين تحقق معرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. ونسألك صدق والافتقار إليك دوام الحضور معك ما أدب كامل فلك
ولطف وعافية وصحة في تقوى طول عمر في حسن عمر رزقا واسعا لا تعذبنا عليه هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا تقبل دعاء أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا اغفر لنا ولوالدنا ومن يوم الحساب وأن الله تعالى تقبل الصلاة والدعاء واجعلها خالصة لوجه الكريم لأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين خصوصا المتقدمين في هذا المسجد ومن عمر هذا المسجد أو صلى فيه أو تصدق عليه سابقا ولاحقا وأموات أهل لا إله إلا الله في هذه البلدة المباركة الله يتغشاهم برحمة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى وراض عنا في خير ولطف وعافية في عيادة في زيادة ووالدنا ووالدكم وإلى حضرة النبي الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimakumullah, kepada para guru-guru sekalian, para habaib mohon untuk mengisi di atas yang telah kami sediakan dan mengingat guru-guru kita begitu banyak pada malam hari ini. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Habibana al-Mahbub Al-Habib Jindan bin Nofral bin Salim bin Jindan. Juga hadir pula guru kita Mukarram al-Mukram Al-Ustaz Bapak Kiai Dr. Mulyadi Effendi MA, juga guru kita Al-Mukarram al-Mukhtaram Al-Ustaz Bapak Kiai Hamad Muhajir Jayadi, dan segenap guru kita yang lainnya yang mohon maaf kami tidak sebutkan namanya satu persatunya, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Hadirin, untuk mengisi saat yang di depan mohon maju biar saudara-saudara kita yang berada di belakang untuk bisa mengisi. Mohon untuk maju lagi, maju. Ya, terus diisi. Hadirin rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mewakili segenap panitia mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga, terkhusus kepada para guru-guru kita sekalian, para alimul ulama, para habaib, para kiai dan seluruh jamaah sekalian, dan juga para donatur yang telah memberikan sumbangsih dalam terlaksananya kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Masjid Jami Al-Ikhlas pada malam hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan niat langkah baik dan juga sumbangsi partisipasi dari seluruh hadirin dan juga seluruh yang memberikan sumbangsi dalam kegiatan ini, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan panjang umur, sehat wal afiat, diberikan keberkahan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk selanjutnya marilah sama kita didengarkan yaitu Mu'izatul Hasanah yang langsung akan disampaikan oleh guru kita Habibana al-Mahbub Al-Habib Jindan bin Nofal bin Salim bin Jindan, dan nanti baru dilanjutkan pembacaan kisah maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada guru kita kami persilakan dengan segala hormat. Tafadhol. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah
wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini Allah Ta'ala hadirkan kita di dalam acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan di Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan ikhlas kepada kita sekalian. Mudah-mudahan semua yang hadir, wabil khusus panitia pelaksana, para sepuh, para remajanya, DKM Masjid, semua yang hadir, hadirin hadirat, bil khusus para guru-guru, para asatidzah, para kiai yang hadir tengah-tengah kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan kita dari bala, dijauhkan kita dari musibah, dijauhkan kita dari segala keburukan. Mau selamat dari keburukan, makanya ikut asuransi. Hah? Asuransi? Iya. Iklan asuransi di masjid. Iya. Asuransi bukan asuransi manusia, asuransinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita ikut asuransinya Allah Ta'ala. Wallah, asuransinya Allah lebih baik daripada asuransinya manusia. Kalau asuransinya manusia, mati dulu baru kasih duit. Juga ngurusnya ruwet gitu. Sakit dulu, kecelakaan dulu, baru kena asuransi diklaim. Tapi kalau asuransinya Allah Ta'ala menjauhkan dari bala, menjauhkan dari musibah. Tapi kematian, ya tetap aja ujung-ujungnya mati juga semuanya. Nggak ada yang bisa lari dari kematian. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wa syahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kematian yang kalian mau kabur, lari darinya, tetap aja kalian bakalan kepergok sama kematian. Bakal digerbek oleh kematian tersebut, disidak. Tidak ada jalan untuk lari dan meloloskan diri dari kematian tersebut. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dalam ayat yang lain, walaupun kalian bersembunyi di balik menara yang tinggi, yang berdinding tebal, tetap aja tidak bisa lolos dari kematian. Tetapi kita asuransikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara mengasuransikannya? Barusan dengan kita salat isya berjamaah, salat maghrib berjamaah. Man shallal isya fi jamaah fahuwa fi zimmatillah hatta tatlu' asy-syams atau hatta al-fajr. Wa ma fahuwa fi zimmatillah hatta yusbiha. Wa man shallal fajr fi jamaah fahuwa fi zimmatillah hatta yumsiya. Barang siapa yang salat isya'nya berjamaah kayak kita barusan, maka dia berada di dalam asuransinya Allah, dalam jaminan Allah, dalam tanggungan Allah, dalam perlindungan Allah, dalam penjagaan Allah sampai pagi. Barang siapa yang subuhnya berjamaah, maka dia dalam asuransinya Allah, perlindungan Allah, jaminan Allah, tanggungan Allah, penjagaan Allah sampai malam, sampai sore. Kalau isya dan subuhnya berjamaah 24 jam terlindungi, terbentengi. Subhanallah. Udah gitu asuransinya nggak pakai bayar. Mengklaimnya juga nggak ribet, nggak perlu diklaim, itu tahu beres. Duduk manis Allah Ta'ala yang atur. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Penolongku, waliku, penolongku adalah Allah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran, dan Allah yang menghandle urusannya orang-orang yang soleh. Mau urusan kita diurus oleh Allah Ta'ala, maka gampang, tinggal kita jadilah, berusahalah menjadi orang yang soleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita kaum salihin, anak-anak kita salihin, keluarga kita salihin, kaum wanita kita salihat. Amin ya rabbal alamin. Salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah. Habis maghrib, alhamdulillah kita dapat taufik bisa memakmurkan waktu bainal maghrib wal isya. Itu dikatakan wa ba'dal maghrib irka' wagra bit tadabbur wa uzkur insafal galab wasbah fit tafakkur ila waqtil isya hadhar tanam aslan wa tahmur asa tuhma wa tahdha bi altafin khafiyah. Salat maghrib berjamaah, kemudian habis salat maghrib salat sunnah. Salat sunnah apa sih habis maghrib? Antara maghrib dan isya, salat sunnah apapun yang dikerjakan antara maghrib dan isya namanya salat awabin. Salat sunnah apapun yang dikerjakan antara maghrib dan isya
mau itu ba'diyah, mau itu nafil mutlak, pokoknya semuanya masuk kategori awabin antara maghrib dan isya. Dan barang siapa yang antara maghrib dan isya dalam hadis yang juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi di Al-Adhkar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla 6 raka'at bainal maghrib wal isya la yatakallam bainahunna bi kalami dunya ya'dilna ibadah 12 sanah. Barang siapa yang habis maghrib, antara maghrib dan isya, salat 6 rakaat, antara 6 rakaat tersebut enggak diselingi dengan ucapan duniawi. Boleh 2 rakaat, 2 rakaat, boleh 2 terus 4. Niatnya bagaimana? Niatin ba'diyah. Bahkan ulama ngajarin niatin gobliyah juga kalau belum gobliyah. Loh, emang sholat gobliyah habis maghrib bisa? Nah, dengerin, sholat gobliyah masuk waktunya berbarengan dengan waktu fardu. Begitu masuk waktu maghrib, itu yang masuk 2 waktu. Begitu masuk maghrib, masuk waktu fardu maghrib, dan masuk juga waktu gobliyah maghrib. Sampai kapan waktu gobliyah? Dengerin, begitu salam dari sholat maghrib, masuk waktu ba'diyah maghrib. Sampai kapan habisnya? Waktu gobliyah belum habis. Waktu gobliyah maghrib dan waktu ba'diyah maghrib dan waktu fardu maghrib berakhirnya dengan masuknya waktu isya. Begitu habis waktu maghrib, nah itu habis juga waktu fardu, waktu gobliyah dan waktu ba'diyah. Wa yakhruju naw'ani jam'an bin gida ma waggata syar'u lima qad furida. Di Zubat Ibn Ruslan bilang wa yakhruju naw'an. Apa naw'an? 2 jenis salat itu habis waktunya. 2 jenis salat, gobliyah dan ba'diyah, habis waktunya sesuai dengan habisnya waktu fardu. Misalkan zuhur, gobliyah zuhur habisnya, kalau habis waktu zuhur maka habis juga waktu gobliyah dan ba'diyahnya. Dengan berakhirnya waktu fardu turut berakhir pula dengannya waktu gobliyah dan ba'diyah. Begitu juga gobliyah dan ba'diyah isya, begitu juga gobliyah dan ba'diyah maghrib, gobliyah dan ba'diyah zuhur. Bahkan gobliyah asar dan gobliyah subuh habisnya bukan dengan sholat subuh dan sholat asar, enggak, tetapi dengan berakhirnya waktu fardu. Subhanallah. Walidzalik makanya kan ilmu itu penting, belajar. Jadi kita tahu bahwasanya antar kita mau sholat awabin, mau sholat 6 rakaat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad tadi, bisa diniatin apa aja. Tetapi afdalnya disolatin, kalau kita belum ba'diyah, disolat ba'diyah. Belum gobliyah, niatin gobliyah juga. Solat 6 rakaat, 2 rakaat pertama niatin gobliyah maghrib, antara maghrib dan isya. Kalau dia belum gobliyah, niatin gobliyah maghrib. Salam, udah gitu 4 rakaat untuk melengkapi jadi 6, niatin ba'diyah maghrib. Sebab ba'diyah maghrib itu muakkadatnya 2 rakaat, ghairul muakkadat tambah lagi 2, jadi 4 sekaligus. Jadi 4 rakaat ba'diyah maghrib, dapat 6 rakaat. Kenapa? Barang siapa yang sholat 6 rakaat antara maghrib dan isya, 6 rakaat antara maghrib dan isya, pahalanya seperti ibadah 12 tahun. Keren nggak? 12 tahun. Artinya kalau kita melaksanakan 2 kali 24 tahun, 10 kali 10 hari kita laksanakan 120 tahun, seperti ibadat 120 tahun. Di sini ada gak yang usianya 120 tahun? Nggak ada yang usia 120 tahun. 20 hari kita laksanakan 240 tahun. Sebulan kita laksanakan ditulis ibadat 360 tahun. Masya Allah. 100 hari kita laksanakan ditulis ibadat 1200 tahun. Masya Allah. Makanya tahu orang sial apa? Tahu gak siapa orang sial? Yang gak ngerjain beginian padahal udah diajarin caranya. Emang dia apes, tinggal ngerjain. Emang kalau kita sholat 6 rakaat, sholat 6 rakaat tuh awabin, sholat 6 rakaat yang tadi itu antara maghrib dan isya,
perlu waktu berapa jam sih? 6 rakaat 2 jam, sejam, 15 menit. 15 menit ente. Kalau orang awam kayak aneh sih 3 menit. Sholat kita burung perkutut. Masya Allah, 5 menit tuh udah kelamaan buat kita. Masya Allah, 15 menit, oh Masya Allah, alhamdulillah. Katakan walaupun perlu waktu 1 jam, tapi dapat keuntungan seperti ibadat 12 tahun. Masya Allah, kita untung besar. Makanya orang yang sial yang dengar beginian tapi tetap kagak ngerjain, rugi banget. Subhanallah. Nah, kita perlu hadir majelis biar kita belajar, biar kita ngerti. Itu fadilahnya besar. Udah gitu, salat maghrib. Habis salat maghrib tadi kita baca ratib. Masya Allah, ratib al-Imam Abdullah bin Alul Haddad. Siapa yang ngarang itu ratib? Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Salah, dia nggak ngarang. Bukan dia yang ngarang, tapi itu diajarin oleh Nabi Muhammad. Al-Imamul Haddad ngambil dari hadis Nabi. Hadis yang ini, zikir yang ini ada di hadis ini, zikir yang ini lagi ada di hadis yang sebelah situ. Dikumpulkan tuh zikir hadisnya Nabi, zikir-zikir bersumber dari hadis yang berbeda-beda, udah dihidangkan di atas nampan, tinggal kita nikmatin aja. Kita nggak repot masak lagi, nggak repot nyari bawang, nggak repot nyari cabai, nggak repot nyari daging. Oh, udah jadi masakan di atas piring, tinggal makan doang, enak tuh masakan. Itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baca ratib. Di antara khasiat ratibul Haddad, kalau diamalkan oleh seseorang, aman dari segala macam bala, musibah, bencana, kesulitan, begitu. Dan yang utama lagi tahu apa? Meninggalnya husnul khatimah. Itu manfaat ratib al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Syarh Ratib yang disusun oleh cucu beliau Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan. Hakadha. Kemudian juga kita salat Isya berjamaah dapat asuransi. Bukan cuma sekedar asuransi doang, pahalanya gede. Nabi bilang dalam hadis, man shalla al-isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla al-fajr fi jamaah faka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang salat isyanya berjamaah dapat pahala seperti pahala orang yang tahajud setengah malam. Satu malam tuh berapa jam? Malam berapa jam? Sampai terbit subuh, mungkin sekitar 10 jaman ya. Begitu. Kalau kita bangun malam 10 jam, setengahnya berapa? 5 jam. Seperti orang sholat malam tahajud setengah malam, 5 jam. Yang sholat isya berjamaah dapat pahala seperti pahala tahajud setengah malam. Yang sholat subuhnya berjamaah dapat pahala seperti pahala orang tahajud satu malam suntuk. Jadi kalau isya dan subuhnya berjamaah dapat pahala seperti pahala tahajud 1,5 malam. Subhanallah. Ini sekarang kita udah ngumpul di sini, lanjut majelis sampai kita pulang. Kan kita udah untung gede banget. Udah untung baca ratib, untung sholat maghrib jamaah, untung sholat isya berjamaah, untung juga hadir majelis ilmu. Masya Allah. Lanjut sampai pulang. Lanjut sampai pulang. Kok ragu begitu? Itu Sayyidina Ayyub lagi mandi dalam Sahih Bukhari. Tahu-tahu ngelihat ada belalang dari emas. Ayyub kaya raya, kaya. Ngelihat ada belalang dari emas, dikejar. Lagi mandi di sungai, lihat ada belalang dari emas, dikejar sampai dengan sorbannya ditangkap, diambil itu belalang. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Sayyidina Ayyub, ya Ayyub, alam ughnika an hadha, bukankah aku sudah membuat engkau kaya hingga engkau enggak perlu lagi sama emas cuma ukuran segede belalang. Belalang emas berapa sekilo emang? Aku udah bikin engkau kaya hingga engkau enggak perlu kepada belalang emas. Maka Sayyidina Ayyub melihat ini adalah dari Allah Ta'ala belalang emas.
Ya, kudratnya Allah, sesuatu yang unik, satu-satunya di dunia. Beliau ingin memilikinya. Maka Sayyidina Ayub mengatakan kepada Allah, menjawab kepada Allah, ya Rabb, na'am, betul, engkau sudah bikin aku kaya, nggak perlu lagi sama emas, jangan lagi belalang emas, emas segudang juga saya nggak butuh. Akan tetapi lakin la ghina li an fadlik, saya nggak pernah merasa kaya, nggak pernah merasa cukup dari anugerahnya Allah, selalu haus akan anugerahnya Allah Ta'ala. Begitu juga kita udah hadir majelis, nggak pernah kenyang, tetap pengen lagi, tetap haus akan pahala. Kita sekarang dikasih duit nih 1 miliar, cukup apa mau nambah lagi? Mau tambahin lagi jadi 2 miliar, cukup apa mau lagi? Mau kasih 10 miliar, begitu, cukup atau mau lagi? Mau 100 miliar, cukup apa mau terus. Lau utiya ibnu Adam wadi min dhahab labtagha thani. Anak Adam, kata Rasulullah, kalau diberikan 1 lembah emas bakal menginginkan 2 lembah. Dikasih 2 lembah pengen 3, kasih 3 pengen 4. Nggak ada kenyangnya. Sampai kapan? Sampai mulutnya dipenuhi oleh tanah dalam kubur, sampai mati, nggak ada kenyangnya. Orang usianya tua mungkin nggak nafsu makan nggak nafsu, iya, akan tetapi tetap masih nafsu sama dunia, masih mau harta, masih mau tahta kursi, mau begitu. Atau orang tua lagi sakit kasih duit girang, siapa yang nggak girang? Walaupun bertambah usia semuanya makin lemah, akan tetapi keinginan duniawinya dia nggak berkurang, tetap pengen, selama akalnya masih bisa berpikir normal, begitu. Nah, apabila kita terhadap hal yang fana kayak begini, tidakkah kita seperti ini terhadap hal yang abadi, kepada pahala dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oh, saya udah dapat pahala 12 tahun, saya udah rutinin 10 hari 120 tahun, kayaknya saya nggak bakalan hidup sampai 120 tahun, jadi 10 hari saya rutinin ya cukup dah. Nah, kita kan pengen pahala lebih banyak lagi di akhirat. Kalau perlu kita rutinkan amalan ini sampai mati, kita rutinkan, jangan kita tinggal ini amalan. Terus bukan itu aja, ada lagi disebutkan di dalam hadis. Ini kan kita udah sholat isya berjamaah, terus kita hadir pengajian, hadir nih majelis, ini sekarang nih majelis ilmu. Maulid udah baca belum? Habis ini baca maulid, jangan enggak, salawat kepada Nabi Muhammad. Ini hadir majelis ilmu, kata Rasulullah, hudur majelis ilmin khairun min salah alfi raka'ah wa min iyadati alfi marid wa min huduri alfi jenazah. Engkau hadir di satu majelis ilmu, pahalanya lebih baik daripada pahala salat sunnah 1000 rakaat, ditambah dengan pahala menjenguk 1000 orang sakit, ditambah dengan pahala menghadiri 1000 jenazah. Hadir satu jenazah itu pahalanya girat. Apa girat? Seperti pahala sebesar gunung Uhud. Emas segede gunung Uhud, gede banget kan? Emas segede botol aku aja gede, apalagi segede gunung Uhud, gede banget. Nah, ini pahala sebesar gunung Uhud. Kalau dia sehabis hadir jenazah, dia duduk sampai habis sholatin jenazah, dia duduk sampai jenazahnya dikuburin, dapat 2 girat. Tuh. Nah, bayangin hadir majelis ilmu lebih baik daripada menghadiri 1000 jenazah, bukan 1, 1000 jenazah. Lebih baik daripada jenguk 1 orang sakit, pahalanya besar. Ini menjenguk 1000 orang sakit. 1000 dokter aja nggak begitu. Ada dokter nggak di sini? Ada dokter? Ada dokter. Hari ini sudah menjenguk berapa orang sakit? Paling 5, 10. Ya, terima praktek 30 orang. Waduh, 30 orang terima praktek, kejar sohan itu. Masya Allah. Bayangin, ini menjenguk 1000 jenazah. Terus sholat 1000 rakaat. Di sini ada yang udah sholat 1000 rakaat hari ini.
Kagak ada. 100 rakaat juga enggak. Nah ini sholat 1000 rakaat. Ngurusin jenazah, hadir 1000 jenazah. Siapa yang hari ini sholatin 1000 jenazah? Atau siapa hari ini nguburin 1000 jenazah? Ada tukang mandiin mayit gak di sini? Ada gak tukang mandiin jenazah? Tukang nguburin jenazah ada? Seumur hidupnya kalau di total ada gak 1000 jenazah yang dia mandiin? Belum ya? Belum ada. Masya Allah. Nah, nguburin 1000 jenazah ada gak kalau di total tukang nguburin? Bayangin, hadir satu majelis ilmu, pahalanya Nabi bilang bukan sama, tetapi pahala hadir majelis ilmu lebih baik daripada pahala sholat sunnah 1000 rakaat ditambah menjenguk, pahala menjenguk 1000 orang sakit ditambah dengan pahala menghadiri 1000 jenazah. Gabungkan itu semua, pahala hadir majelis ilmu lebih baik daripada itu semua. Makanya itu syuyukhuna, ulama kita, mereka bilang orang yang udah meninggal dunia kalau bisa balik ke dunia, kira-kira mereka bakal ngapain? Bakal nyalek? Kagak. Bakal kawin lagi? Kagak. Bakal buka toko? Enggak. Orang kalau dia bisa balik ke dunia, dia bakal melakukan amalan akhirat. Dan amalan akhirat yang paling ampuh apa? Mereka niscaya akan dengan waktu yang singkat boleh balik ke dunia sebentaran. Niscaya mereka akan melakukan amalan akhirat, dan mereka akan memilih amalan apa? Hadir majelis kayak begini. Ini yang bakal mereka lakukan. Kenapa? Sebab hadir sebentar pahalanya sebesar-besarnya di majelis kayak begini. Makanya orang yang paling rugi punya kesempatan buat hadir tapi nggak hadir, orang yang paling menyesal. Asyaddun nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu ayatlubal ilma falam yatlubhu. Orang yang paling dahsyat penyesalannya hari kiamat, kata Rasul, adalah orang yang punya kesempatan buat hadir majelis, buat nuntut ilmu, tapi dia nggak belajar, dia nggak ngaji. Belajar nuntut ilmu. Nah kita hadir nih sekarang pahala majelis ilmu, lain pahala sholat maghrib jamaah, lain pahala sholat isya berjamaah, lain pahala baca ratib, lain lagi pahala sholat 6 rakaat antara maghrib dan isya. Subhanallah. Lain lagi pahala hadir majelis ta'lim, lain lagi pahala kumpul majelis zikir, lain lagi pahala kita sholawatan baca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ada pahala apa lagi? Ada lagi, sempurnakan pahala. Sini siapa yang udah pernah dapetin Lailatul Qadar? Oh, bagaimana tahunya? Bagaimana kita bisa tahu kita dapat Lailatul Qadar? Mudah-mudahan sih dapat, cuma kita kan nggak tahu, nggak bisa mengklaim saya dapat, pasti dapat. Kita nggak tahu, nggak bisa memastikan, nggak bisa mengklaim itu. Tapi dengan prasangka dan husnudzon kita. Tapi apa kaitannya sama Lailatul Qadar? Gini, ada testernya, tester Lailatul Qadar. Nanti kalau Lailatul Qadar kira-kira mau ngapain? Mau doa, mau minta hajat, bisa. Nah itu ada tester malam Lailatul Qadar. Kapan waktunya? Kita bisa memilih. Mau jam 9? Mau jam 10? Mau habis isya langsung? Bisa memilih. Yang benar, iya. Makanya ngaji, belajar. Nabi bilang di dalam hadis, nih, 4 rakaat ba'dal isya kamithlihinna min Lailatul Qadar. 4 rakaat sunnah kamu kerjakan habis isya, pahalanya seperti 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. 4 rakaat habis isya, pahalanya seperti 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Emang 4 rakaat di malam Lailatul Qadar pahalanya kayak bagaimana? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. 1 bulan berapa hari? 30 hari. 1000 bulan dikali 30 hari berapa? 30.000. 1 rakaat di malam Lailatul Qadar seperti 30.000 rakaat di malam yang lain. Kalau 4 rakaat 30.000 dikali 4 120.000. Kita kalau mau sholat 120.000 rakaat perlu berapa tahun? Perlu berapa bulan? 4 rakaat berapa menit? Nah, 5 menit jadi dah.
5 menit buat 4 rakaat. 4 rakaat habis isya dapat pahala 120.000 rakaat. Mau gak? Makanya tahu orang yang rugi siapa orang yang paling sial? Dengar hadis begini gak diamalin. Emang sial banget nih orang. Apes banget. Lain kalau dia nggak tahu ada pembagian sembako. Dia tahu sembako di bagian depan mata dia. Dia tinggal sodorin tangan doang, tinggal berdiri di situ, nggak pakai ngantri, begitu, nggak lebih dari 5 menit langsung dapat tuh sembako. Taunya dalam sembakonya ada batangan emas 3 biji. Waduh. Nah ini bukan sembako, pahala dari Allah Taala. Pahala 120.000 rakaat. Habis isya tinggal salat 4 rakaat, boleh diniatin witir. Boleh niatin witir. Boleh niatin ba'diyah. Dapat deh pahala 120.000 rakaat. Kalau kita mau melakukannya, tinggal bagaimana kita mau apa enggak. Makanya kan enak banget jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasilitasnya banyak. Lebih banyak daripada fasilitas anggota dewan. Lebih banyak daripada fasilitas yang dimiliki oleh menteri, pejabat, presiden. Kenapa? Kita jadi anggota umat Nabi Muhammad. Bukan anggota dewan, anggota umat Nabi Muhammad. Asal kita jaga, kita punya benefit. Salat 4 rakaat habis isya ke 120.000 rakaat. Salat 6 rakaat habis maghrib seperti ibadat 12 tahun. Ya salam. Salat isya berjamaah ditulis pahala tahajud setengah malam. Salat subuh berjamaah ditulis pahala seperti tahajud semalam suntuk. Salat jamaahnya itu sendiri lain lagi, benefit jamaahnya itu 27 kali lipat pahalanya dibanding salat sendirian. Apalagi kalau salatnya pakai siwak. Pakai siwak. Nabi bilang rakaatan bisiwak khairun min 70 raka'ah bighairi siwak. 2 rakaat pakai siwak pahalanya lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Bayangin salat jamaah, maghrib jamaah, isya jamaah, entar subuh berjamaah pakai siwak. Masya Allah pahalanya bagaimana? Itu pahala yang tadi itu tahajud setengah malam dikali 27 kali lipat, dikali dengan pahala siwak ya 35. Loh kok 35? Ya kan 2 rakaat kayak 70. Berarti 70 bagi 2 35. Dalam riwayat salat bisiwak khair min 70 salat bighairi siwak. Masya Allah. Nah tinggal bagaimana aja kita ngamalinnya. Makanya tahu orang rugi apa? Siapa orang rugi? Yang gak punya siwak. Bukan yang gak punya handphone. Hari gini gak punya medsos. Hari gini gak punya handphone. Hei, hari gini gak punya siwak. Orang Islam gak punya siwak bikin malu. Beli siwak. Ada yang jual siwak gak di sana di luar? Nah, biasanya ada, mestinya ada. Beli siwak. Beli siwak. Duitnya pas-pasan. Jual motor beli siwak. Sumpah gak rugi. Jual rumah beli siwak. Jual mobil beli siwak. Jual tanah beli siwak. Gak rugi. Gak rugi. Dapat keuntungan besar kita dengan siwak. Itu siwak, diantara manfaat siwak menyebabkan orang yang memakainya meninggal dalam husnul khatimah. Itu manfaat siwak. Alhasil ini udah berapa banyak ya dari kehadiran kita di majelis ini, pahala, pundi-pundi pahala yang kita kumpulkan. Tinggal kita amalkan, tinggal kita praktekkan apa yang sudah kita ketahui. Fa'mal walau bil usri kazakati takhruj binuril ilmi min zulmati. Terus ini amalan yang saya suruh nih, yang bukan saya suruh, yang disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalannya simpel, amalannya mudah, nggak sulit. Simpel, nggak sulit. Cuma modal siwak. Kalau nggak salah 15.000 siwak. 15.000. Cuma modal siwak. Terus juga sholat jamaah. Emang kalau kita sholat isya sendiri berapa rakaat? 4 rakaat. Kalau isyanya berjamaah 4 juga. 4 juga. Sholat sendiri 4 rakaat. Sholat jamaah 4 rakaat. Nggak jadi 40 rakaat. Tetap 4 rakaat.
tapi ditulis pahalanya 27 kali lipat. Misalkan kita nih jualan jeruk, saya punya jeruk istimewa, kalau saya jual di rumah, ya di rumah saya jual ini sekarang, siapa yang mau beli? Lakunya 1 juta. Jeruk apa itu 1 juta? Lakunya 1 juta. Tapi kalau saya jalan ke depan pintu rumah, lakunya 5 juta. Kalau saya jalan ke gerbang, lakunya 10 juta. Kalau saya jalan ke pintu tol, lakunya 27 juta. Kira-kira bagaimana? Pergi pintu tol, 27 juta, langsung laku. Nah ini kagak kita ke masjid doang, atau sholat jamaah. Oh nggak bisa ke masjid, cari teman sholat di rumah. Orang dulu sampai nyari teman sholat, nggak ada lagi, masjid udah ketinggalan, di rumah udah pada sholat semuanya, nggak ada orang di rumah. Dilihat ada tukang rambutan, ada tukang duku, sini bang, tukang bakso, sini. Mau beli? Enggak, temenin saya sholat. Saya lagi dagang, ini duit 50.000, temenin saya sholat. Kenapa? Soalnya mereka punya ini, ngerti agama, faham agama, faham kalau sholat jamaah pahalanya lebih daripada duit, lebih daripada harta. Kalau perlu jual mobil buat dapetin pahala jamaah, sungguh itu masih murah banget tuh mobil. Yang nemenin saya sholat, saya kasih mobil saya, kita nggak rugi, untung, wallahi untung. Nemenin sholat jamaah. Makanya tuh ada satu orang sahabat, dia di pasar, Nabi keluar dari masjid, ngelihat ini orang lagi dikelilingi sama orang banyak, kayak orang stres, dia duduk termenung kayak stres, sedih gitu. Nabi nanya, maluh, kenapa dia? Kan ya Rasulullah, ini orang dia punya onta bagus. Onta dulu tuh kayak mobil Mercy ya, mahal. Dia punya ontanya dia tambatkan di sini, terus dia pergi ke pasar. Begitu balik ontanya hilang, hilang. Maka dia shock, ini onta bagus, antik, mahal. Dia shock, dia sedih banget. Hah? Rupanya dia stresnya gara-gara ontanya hilang. Azunnu annahu fatathu takbiratul ihram ma'al imam. Saya kira dia stresnya gara-gara ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Itu orang yang lagi termenung gitu nengok ke Nabi, bilang, ya Rasulullah, emang takbiratul ihram bersama imam lebih afdal, lebih mahal, lebih berharga daripada ontak saya? Nabi bilang, lebih berharga daripada ontakmu seisi dunia, lebih berharga daripada unta seisi dunia. Takbiratul ihram bersama imam. Fal fadlu fi takbiratul ihrami bil ishghali aqibal imami bi kulli syai'in safatu salat takbiratul ula ma'al imam. Tuh hadisnya. Makanya keuntungan di dalam sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus juga salat jamaah, siwak, nggak ada ruginya kita memakai siwak. Nggak ada ruginya kita salat berjamaah, malah untung besar. Kemudian kita salat ba'diyah isya atau habis isya 4 rakaat, antara maghrib dan isya 6 rakaat, nggak ngabisin waktu kita, untung besar kita mendapatkan keuntungan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kitanya, mau apa kagak untuk ngamalkan ini semua. Ilmunya udah ada, tinggal ayo. Ini semuanya bakal merubah kehidupan kita secara drastis. Kita bakal dapetin, kok saya sekarang nggak sumpek lagi ya, begitu rutinin sholat jamaah, berasa kayaknya hidup tuh lebih bermakna, lebih berarti. Praktekin, jangan luput sholat jamaah selama 1 bulan. Terus udah gitu bandingin, hidup kita berasa enakan apa enggak? Kalau kagak berasa enak, jangan turutin nasihat saya. Udah, cobain 1 bulan, cuma jangan luput. Subuh berjamaah, zuhur berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, beli siwak, pakai siwak, rasain udah gitu. Hidup berasa enakan apa enggak? Bakal kita dapetin tuh, batin kita makin tentram, hati kita makin tenang. Tuh, kalau kagak mempan juga, tahun depan jangan undang saya lagi. Mana panitia? Jangan undang saya, ya ini tukang bohong Habibnya. Alah, jangan undang kita lagi. Begitu.
Wahakadha. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Allah Ta'ala berikan keberkahan di dalam majelis kita. Ya, berkah dalam majelis kita ini adalah kita pulang kita bisa ngamalkan apa yang kita dengar. Allahumma ya man wafaqah lil khair wa anahum alaih, wafidna lil khair wa a'inna alaih, ihdina bihudak, ij'alna mimman yusari'un fi ridak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq, birahmatika ya arhamar rahimin. Barik hadhil manazil وهذه الديار احرسنا من شر طوارق الليل والنهار برحمتك يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين. متعنا بعلمائنا وصلحائنا ووالدينا وصالح بلداننا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan bautan ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita Habib al-Mahbub Al-Habib Jindan bin Nofal bin Salim bin Jindan. Mudah-mudahan apa-apa yang telah beliau sampaikan untuk kita semua dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, untuk selanjutnya marilah sama-sama dengarkan bacaan kisah maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dipimpin oleh Habib al-Mahbub Al-Habib Saleh Al-Habsyi. Pada beliau dipersilakan dengan segala hormat dan fadhil. Sallallahu Muhammad. Dan kami ucapkan selamat jalan kepada guru kita Habib al-Mahbub Al-Habib Jindan bin Nofal bin Salim bin Jindan untuk perjalanan ke tempat berikutnya. Mohon jamaah untuk membuka jalur untuk beliau keluar yang bersalaman sekaligus membuka jalur. Mohon tim keamanan yang berada di depan, tim banser untuk sigap yang berada di depan untuk mengawal hingga mobil beliau. Bib, gendong, minta doain. Digituin mah agak dapat, gendong minta doain. Iya. Gendong minta doain. Ngomong bisa. Tupip. Enggak ya, ngomong. Hadirin rahimakumullah, dan juga kepada anak-anak yang berada di atas, mohon tidak bercanda atau berisik sehingga tidak mengganggu yang berada di bawah karena acara masih terus berlangsung. Hadirin rahimakumullah, kami ucapkan selamat datang yaitu kepada guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Abuya Bapak Kiai Haji Mir Anus Syamsuri. Teriring doa mudah-mudahan senantiasa Allah berikan panjang umur sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan kisah maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dipimpin oleh Habib al-Mahbub Al-Habib Saleh Al-Habsyi. Pada beliau dipersilakan. Tafadhol.